our God. Amen. Haleluya, Maha Besar Tuhan kita, Dia dahsyat. Amen. Hallelujah. So, welcome back again. Week 3 actually, but we're still in the same week. Topic 3. Ya, jadi topik yang 3 dalam minggu yang sama ya. Yes. So we continue on how to deal with all sorts of people in our lives. Oke, kita akan melanjutkan bagaimana kita menghadapi tipe-tipe orang yang ada di sekitar kita. Hallelujah. So even as we begin the class, let's open with the word of prayer. Ya, jadi sebelum kita lebih lanjut belajar, mari kita berdoa. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Rababasakhan antara masyadidi. Rabakala rabakama sukodoho tolorodobahi. Maikaramba sukodobahi. Karamahi. Father, even as we are gathered here at your children, we pray, Father, for your presence to cover us, Lord, to be at every place where we are logging in from to study, oh God. We pray, Father, that you'll give us good internet connection. We pray for good weather everywhere, Lord Jesus. We pray, God, for every student to be able to follow the class, Lord. And most importantly, we are asking for your Holy Spirit to illuminate us and to give us understanding, of God. Teach us, Lord, open our eyes, show us your ways, of God. That is the desire of our heart. We commit this time to you, Father. We commit everything that we're going to study to you. We commit our minds to you, Lord, that your Holy Spirit will speak through your word and make us to see things as they are. In Jesus' mighty and precious name we pray. Amen. Okay, so welcome again to topic 3. Oke, selamat datang kembali di topik yang ketiga. Yes, okay. We're starting with a story, so I will tell you the story first before we move on to the lesson proper. Oke, ini gaya lama ya, kita mulai dengan cerita hari ini. Yes. Okay, so topic 3 today is about all the difficult people in the Bible. Oke, di topik yang ketiga ini kita akan belajar tentang orang-orang yang memiliki karakter yang agak keras di dalam Alkitab ya. Because not only during Jesus' time in ministry, but even in the Old Testament, right down to the New Testament, there are many characters in the Bible that were also had difficult personalities. Ya, jadi bukan hanya zaman perjalanan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru ya, tetapi dalam Perjanjian Lama ada banyak tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam Alkitab yang memiliki karakter-karakter yang agak keras. Man, so before we go into that, I want to tell you the story about the jealous storekeeper. Oke, kita akan memulai dengan sebuah cerita penjaga toko yang iri hati. Iri hati. Now this storekeeper, his name was Patrick. Okay, let's give him a name. Ya, nama penjaga toko ini Pak Patrick ya. Okay. Now opposite his shop was another shop, and the owner of that shop, his name was James. Ya, jadi di sebelah tokonya Pak Patrick ini ada sebuah toko juga namanya toko Ibu Jane, pemiliknya Ibu Jane ya. James, Pastor James. Oh, Pak James. James. Yeah, Pak James became Ibu Jane. Okay, Pak James. Now, what happened was Patrick was always very jealous of James because James, his shop, his business was doing very well. Jadi keseharian Bapak Patrick ini dia hidup dalam rasa iri hati, jengkel kepada Pak James karena toko Pak James lebih maju. But you see, James was a good businessman. He knew how to promote his business. He knew how to connect with customers. That is why his business was growing. Jadi pada dasarnya Pak James ini adalah orang yang bertalenta tinggi ya. Dia memiliki ilmu marketing yang hebat, tahu memasarkan barang-barangnya sehingga dia bisa menjalin hubungan dengan para pelanggan sehingga tokonya menjadi sangat maju. But every time customers went into James' shop, Patrick would sit in his shop and he would look and he would get so angry and jealous because he didn't have that many customers. Jadi setiap waktu kalau ada pelanggan baru yang masuk ke toko Pak James, Pak Patrick ini duduk di tokonya sambil ngeliatin dan sambil menggerutu dan merasa marah, jengkel. Kenapa ada banyak orang ke sana?
So one day when he went to sleep, okay, this genie appeared to him. Ya. Jadi pada satu ketika Jimmy is another guy, right? A genie is okay. How to say genie? Like Okay, I don't know how else to translate. Pastor is how to translate genie. Like a fairy, like somebody who comes and grants you wishes. It's this genie that appeared in a dream and said, "Whatever wish you want, I will grant it." Pastor is Jin. Hantu. Jin. Oh, Jin. Oke. Okay, all right. Satu ketika datanglah satu sosok jin kepada Bapak Patrick ya. Yeah. So of course the picture, we couldn't get a picture of a genie, so it came out more like an angel. Okay. While he was sleeping, this genie came to him and told Patrick, "Anything you wish for, I will grant it to you." Oke. Roh jin yang datang kepada Pak Patrick ini menjanjikan segala sesuatu yang kamu minta kepadaku akan kuberikan. So ask for one thing. Think very carefully what you want. Ask for one thing. Wake up tomorrow morning, ask for it, and you will have it. Jadi pikirkan baik-baik. Mintalah sesuatu yang sangat penting, yang paling utama dalam hidupmu, dan percaya besok pagi kamu bangun, kamu akan mendapatkannya. So the next morning when Patrick woke up, he went to the window, he looked at James' shop and he says like, "Oh, I'm so jealous of this guy." And he said, "Whatever is it that you give James, I want double." That was what he asked for. Ya, jadi ketika dia bangun pagi, tengok dari jendela, toko Pak James selalu ramai dan dia mengatakan, "Oke, berkat yang diberikan kepada James, saya mau lebih, bahkan double daripada yang dia dapatkan." Yeah, 2 kali ganda, double. Whatever he gets, I am going to get double. Jadi kalau dia dapat 1, aku pingin 2 gitu. Aku mau lebih daripada dia. Begitu. So as days and weeks went by, that is exactly what happened. Every time James had 10 customers, Patrick will get 20 customers. If he makes sales $2,000, he will get sales $4,000. And Patrick was so happy. Nah, jadi seminggu berlalu dan terjadilah apa yang dia inginkan itu. Ketika Patrick kedatangan 10 pelanggan, ketika James kedatangan 10 pelanggan, Pak Patrick mendapatkan 20 yang datang ke tokonya. Ketika Pak James berjualan $2.000, Pak Patrick $4.000. Nah, itulah yang terjadi. Dia sangat senang akan hal itu. So he was so happy he made that wish, but that jealousy and that greed started to build up in him. Dia sangat senang karena permohonannya dikabulkan, tetapi hatinya masih tetap jahat, ya, tetap ada iri hati, dengki di dalam hatinya. One day he opened his window and he looked out and he saw like, "Oh my goodness, James didn't open his shop today. The doors, the windows, everything was shut," and he was wondering what happened to him. Nah, jadi satu ketika karena dia masih punya rasa iri hati, dia tetap memantau Pak James ya dari jendela. Ternyata tokonya Pak James tutup. Wah, apa yang terjadi dengan dia ya? So he went to all the neighbors and he asked, "What happened to James? What happened to James? Why isn't his shop open?" Ya, jadi dia mulai cari-cari tahu ya, bertanya kepada tetangga, kenapa sih Pak James ini nggak buka tokonya? Apa yang terjadi dengan dia? And one of the neighbors said, "Oh, he met with an accident yesterday and he's in the hospital." Dan tetangganya bilang, wah, kemarin dia mengalami masalah, dia ada kecelakaan dan sekarang dia ada di rumah sakit. So Patrick asked, "Is James okay? Is he okay? Is he going to recover?" Apakah Pak James ini masih baik-baik saja? Apakah dia bisa disembuhkan? And the neighbors told him, yes, he's okay, but he lost his sight in one eye. He is now blind in one eye. And Patrick got a shock and screamed. Ya, jadi tetangganya bilang, ya dia sih baik-baik saja, badannya semua sehat, tetapi yang terjadi dia kehilangan penglihatan, satu mata mengalami kebutaan, dan saat itu Pak Patrick terkejut dan berteriak. Why do you think Patrick got a shock? Because what he asked for was double, right?
So Ya, if jadi James apa? lost his sight in one eye, our friend is going to lose his sight in both eyes. And automatically he became blind. Ya, jadi apa yang menyebabkan Pak Patrick ini berteriak? Ya, karena permintaannya dia sendiri. Dia meminta apa yang James dapatkan, dia pinginnya double. Jadi Pak James matanya buta hanya sebelah dan akhirnya Patrick mengalami kebutaan dua-duanya. Yes. Now, why am I telling you this story? Because sometimes people's characters are driven by the wrong kind of need. This one was driven by greed and jealousy. Jadi terkadang karakter orang itu dipengaruhi oleh sikap hati yang salah. Nah, Pak Patrick ini memiliki sikap hati yang rakus dan iri hati, maka hatinya mengalami hal yang kehidupannya menjadi tidak baik gitu. So because of that wrong character that drove his personality, he ended up losing out in the end because he was totally blind. At least James, he still had sight in one eye, he could still continue his business. Jadi karena keinginan yang dipengaruhi oleh sikap hati yang salah, maka Pak Patrick ini akhirnya mengalami kebutaan dan kebuntuan karena Pak James dia mengalami buta hanya sebelah, tapi Patrick sungguh-sungguh buta semuanya. Hallelujah. Okay. So even as we heard that story, now we want to see actually examples from the Bible as to people who were difficult and what kind of lives that they had, what kind of thoughts did they have. Jadi sekarang walaupun kita sudah mendengar cerita tadi, tetapi mari kita akan melihat contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang diceritakan dalam Alkitab ini memiliki sifat yang agak keras dan bagaimana jalan hidup mereka. Yes, the first example is the Pharisees and the Sadducees. They were the headache for Jesus's ministry because everywhere Jesus was, they were there and they always spoke negatively about Jesus. They never had a good word to say about him. Jadi contoh dari Alkitab yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu mendengki terhadap Tuhan Yesus dan kemanapun Tuhan Yesus melayani mereka ada di situ dan selalu mereka menyanggah ataupun menghina dan bahkan memfitnahkan dengan segala hal-hal yang negatif tentang apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yeah, wherever Jesus was, you'll find the Pharisees and Sadducees there. Sometimes they were close to him, sometimes they were at a distance watching. Ya, jadi dimanapun Tuhan Yesus melakukan pelayanan, nah di situ selalu ada orang Saduki dan orang Farisi. Kadang mereka ada dekat dengan Tuhan Yesus, terkadang mereka berada jauh dari Tuhan Yesus. Yeah, so wherever Jesus was, their main assignment was to bring discord and to try to disrupt Jesus's ministry. Maybe we have people like that in our lives. Everywhere we go, we find them and they always want to speak negative things about us. Jadi pekerjaan utama dari orang Farisi dan Saduki ini adalah merusak reputasi pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi kita juga mungkin ada orang-orang yang seperti itu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Selalu ada orang-orang yang hadir di sana untuk merusakkan atau memperkatakan hal-hal negatif tentang apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Yeah, the Pharisees and Sadducees, they were religious people. They believed in God, but they could not take it when they saw Jesus's ministry because what Jesus was doing, they could not do. That was why they were always speaking negatively about Jesus. Jadi orang Farisi dan orang Saduki ini adalah orang-orang yang agamawi ya, mereka termasuk orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Nah, tetapi mereka iri hati dengki kepada Yesus Kristus karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mereka tidak dapat melakukannya. Sehingga tindakan mereka ini didasari oleh rasa tidak mampuan mereka untuk melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus sudah nyatakan melalui mujizat-mujizatnya. Yeah, maybe you have that experience in your life and ministry, where people constantly say negative things about you. Maybe the believers, maybe unbelievers. If Jesus went through it, we definitely will have people like that in our lives. Jadi ya
kemungkinan kita juga mengalami hal yang sama ya. Ada orang-orang di sekitar kita, mungkin dia orang percaya, mungkin juga dia orang yang tidak percaya, mereka akan mengatakan hal-hal negatif kepada kita tentang apa yang kita lakukan. Dan kalau Tuhan Yesus alami hal itu, sudah pasti kita sebagai murid-muridnya akan mengalami hal yang sama. Yes, Peter, we know the second example, he acted impulsively. Acting impulsively means you don't think before you act. When something happens, you react. Ya, jadi Petrus dengan karakter yang terlalu quick respon ya, responnya terlalu cepat tanpa mikir-mikir, dia langsung bertindak. Nah, itulah yang dilakukan oleh Petrus. Belum tahu apa ujung pangkalnya, dia sudah melakukan tindakan untuk menanggapi hal tersebut. Yes, acting impulsively means you don't try to understand the situation. When you see something happen, the first reaction that comes to your mind, you do that. That is dangerous because you don't think of the consequences that will happen. Jadi tindakan Petrus yang tanpa berpikir sebelum mengambil tindakan itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Karena terkadang sebelum memikirkan apa konsekuensi atau akibat dari perbuatan yang akan kita lakukan, itu sudah lebih dahulu kita mengambil tindakan. Ini sangat berbahaya. Yeah, when people around you act impulsively, as the leader, you will have to face the consequences and you have to face the results of what they did. Ya, jadi sebagai pemimpin-pemimpin, kalau ada di sekitar kita orang-orang yang lebih cepat bertindak daripada berpikir, nah sebagai pemimpin kita akan menghadapi masalah, kita akan menerima konsekuensi daripada tindakan-tindakan mereka. Yes, the third example is Judas. Judas, one of the 12, he betrayed Jesus. He was a difficult person for Jesus. Nah, jadi yang ketiga, contoh ketiga adalah Yudas. Dia salah satu dari orang yang mengkhianati Yesus walaupun dia seorang murid. Yudas adalah orang yang sangat keras bagi Tuhan. Yes, so Judas, because he betrayed Jesus, from day one, Jesus knew what was Judas going to be like. Jesus knew his character, but Jesus still brought him into the 12. Ya, walaupun Tuhan tahu ya pada mulanya apa yang akan dilakukan oleh Yudas, dia tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia, tetapi Tuhan Yesus tetap membawa masuk dia kepada kalangan 12 murid tersebut. Yes, so sometimes in our lives and ministry, especially in the core team that we have, the leaders that we have, some of them may turn out to be betrayers. They may betray you, they may leave you. If Jesus went through it, we will definitely go through it. Jadi mungkin saja di dalam pelayanan kita akan ada orang-orang tipe Yudas ini. Mereka dari awal sudah berencana untuk mengkhianati kita. Kalau Tuhan Yesus alami hal itu, maka sebagai pengikut Kristus, jangan khawatir. Kita akan alami, tapi Tuhan akan menolong. Yeah, the fourth example we have is Martha. We know Martha and Mary. Martha complained to Jesus. That is also a difficult person. Always concentrating on the work, but not concentrating on worshiping Jesus and serving Jesus. Ya, jadi contoh yang keempat adalah Martha. Martha ini seorang yang dekat dengan Tuhan, tetapi dia selalu komplain kepada Tuhan karena dia lebih fokus kepada pekerjaan daripada menyembah atau memuji Tuhan. Yes, I'm sure we have heard of a lot of complainers. We have come across a lot of complainers. Anything you try to do, they will have something to say. Nah, jadi sebagai pemimpin kita pasti sudah banyak mendengar keluhan-keluhan dari orang yang kita layani. Jadi hal yang baik, hal apapun kita lakukan, mereka selalu punya alasan untuk mengeluh. Maybe in the cell group, maybe in the church, maybe in your group of friends, there's always people who complain. When you try to do something out of good intention, they will always have something negative to say. Ya, jadi di dalam komsel, di dalam gereja, ataupun di dalam kelompok-kelompok yang kita ikuti, mungkin akan ada orang-orang yang seperti ini. Kita sudah lakukan yang terbaik, tetapi mereka selalu punya cara dan selalu ada alasan untuk mengeluh dan komplain ya.
Yes. If you have come across a situation, can you raise your hands? Ya, jadi kalau ada yang mengalami hal itu, angkat tangan. Okay, some hands are up. Okay, yes, some hands are up and smiling. Yes, yes. I have the complainer in my church. I have the complainer in my cell group. Every time I have a cell group, I have to imagine what complaint is coming and I have to prepare the answer. Jadi bagi kita yang sudah sering menghadapi komplain itu sudah punya rencana-rencana ya. Nanti kalau mereka komplain tentang ini, oh inilah jawabanku. Kalau komplain tentang itu, itulah yang dijawab nanti. Nah, selalu sebagai pemimpin kita punya rencana dan rancangan untuk menanggapi komplain tersebut. Yeah, the complainer doesn't do anything. His job is just to complain. Other people are active doing things. The complainer is only active complaining, only using his mouth, not his hands. Ya, tukang mengeluh ini pekerjaannya hanya memang mengeluh. Mereka tidak akan memakai tangan mereka, tidak akan memakai otak mereka, hanya mereka setiap saat lakukan keluhan dan keluhan. Orang lain sibuk dengan pekerjaan, aktif ikut melayani, dia hanya sibuk memakai mulutnya dengan mengeluh dan mengeluh. Yeah, the next example we have Ananias and Sapphira in the book of Acts. They focused on image. They were more interested in what people were thinking of them. Ya, contoh selanjutnya adalah Ananias dan Sapphira. Dia selalu fokus kepada jaga wibawa ya, artinya menjaga image. Yes, maybe in some of your friends or some of your churches, you see when they come to church on Sunday, the whole family dresses up in the same color theme. All of them wear the same color shirt, same color pants, or maybe the father and the son will dress similarly. The daughter and the wife will dress similarly. Image, they want to show, wow, we are fashion conscious. Ya, jadi akan ada orang-orang di sekitar kita, termasuk di gereja ya, dengan sengaja mereka menjaga image dengan memakai ya seragam yang sama, entah suami istri seragamnya sama, anak-anaknya seragamnya sama, atau anaknya laki-laki sama dengan bapaknya, atau ibunya dengan anaknya perempuan seragamnya sama. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah selalu up to date, selalu tidak pernah ketinggalan zaman. Nah, mereka mengutamakan penampilan. Yes. I'm not saying don't dress up like that. I'm not saying that is bad. But when that becomes the focus, then that is wrong. They're only coming for that image. Saya tidak mengatakan bahwa memakai seragam itu salah. Tetapi kalau tujuannya, fokusnya hanya untuk show up, hanya untuk menunjukkan aku punya baju begini, seragam yang begini, yaitu motivasi yang salah. Itu sudah menjadi sesuatu yang tidak benar. Yeah, if they are focusing during the service, they are worshiping, the children are well behaved, that is fine. It's not a distraction. But when they dress like that and then during service, they are not behaving themselves. They might be on the phone. Their children may be running around. They may be laughing and joking and taking service very lightly. Then these people are coming just for the image. They are not serious in their walk with God. Ya, kita akan sangat mudah mengenali mereka, apakah mereka datang hanya untuk show up atau mereka datang untuk menyembah Tuhan. Pada saat pelayanan, pada saat ibadah, mereka akan kita bisa saksikan kalau sungguh-sungguh mereka ikut menyembah, memuji Tuhan, mengangkat tangan, menutup mata, dan anak-anaknya mereka juga tertib. Nah, itu nggak salah, mereka pakai pakaian yang seragam. Tetapi kalau memang pada saat ibadah mereka sudah main HP, update status, atau senyum-senyum, anaknya lari-larian. Nah, ini bisa kita pastikan mereka ke gereja hanya untuk mencari nama atau menunjukkan mereka adalah orang-orang yang keren. Yes. Now, difficult people in the Bible, the Israelites, the chosen people of God, God brought them out of Egypt. When they were wandering in the desert, what did they do? They complained, they grumbled, they murmured. Ya, jadi orang-orang yang tegar tengkuk ya, contohnya umat Israel, kaum pilihan Tuhan. Ketika mereka
ada di padang gurun, dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa saat itu, mereka setelah ada di padang gurun, mereka komplain, mereka bersungut-sungut, mereka bersedih hati. Yes. So the Israelites, why were they difficult? Because God was helping them even in their struggles, in their difficult time. God provided for them even in that provision. They complain. There are people like that around us. They pray for God's blessings. When God blesses them, they have something to say. Maybe the blessing was not good enough. Ya, orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka terbukti menjadi umat pilihan Tuhan. Apapun yang mereka doakan diberkati. Mereka ingin makanan di padang gurun disediakan. Mereka ingin minum air keluar air dari gunung batu. Ketika mereka ingin daging diberikan oleh Tuhan. Nah, demikian juga di gereja akan ada orang-orang di sekitar kita yang berdoa dan doanya dijawab. Tetapi mereka selalu ada alasan untuk komplain. Entah berkatnya terlalu sedikit, entah waktunya tidak tepat, dan ada banyak alasan untuk mereka komplain, untuk mereka bersungut-sungut, dan bahkan bersedih ketika sudah diberkati Tuhan. Yes. The next example, we know Saul. Saul, when remember the story when Saul was with Samuel, Samuel was late to come and offer the sacrifice. What did Saul do? Saul overstepped his boundaries. He did what Samuel was supposed to do. Ya, jadi contoh selanjutnya adalah Raja Saul ya. Raja Saul adalah orang yang tegar tengkuk karena dia sudah melewati batas tanggung jawab yang harus dia emban. Nah, pada saat Saul menanti-nantikan Samuel saat itu untuk mempersembahkan kurban. Nah, dalam pemandangan Saul, Samuel sudah terlambat. Akhirnya dengan memberanikan diri, dia mengambil tanggung jawab untuk mempersembahkan kurban. Yes, King Saul thought his position will qualify him to do what Samuel was supposed to do. Jadi Raja Saul merasa karena dia adalah seorang raja, ya mungkin aku layak juga untuk memberikan persembahan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Samuel. These are people who take their position and use their position to try and outdo other people. Ya, jadi Raja Saul ini adalah contoh orang yang memakai kekuasaannya untuk mengambil alih tanggung jawab orang lain. Yeah, just because I'm highly qualified, I'm more higher qualified than you, or I got more experience from you, I can do what you're doing better. They look at it that way. It's all about them. Nah, jadi tipe Raja Saul ini, aku orang yang berpengalaman, aku yang memiliki kualitas yang lebih hebat, aku lebih tahu. Nah, aku bisa melakukan hal yang lebih baik daripada yang kamu lakukan. Demikianlah sifat daripada Saul. Yes, Jonah, we know from the story how he ran away from his call. A difficult person will always run away from responsibilities. When you give them something to do, they will run out the door. Ya, jadi Yunus adalah tipikal orang yang lari dari tanggung jawabnya. When you give them a job to do, they will not see it through. They will find every reason not to do it. Ya, jadi tipe seperti Jonah ini, ketika kita memberikan tanggung jawab kepada mereka, mereka tidak akan sungguh-sungguh melakukannya. Mereka akan cari cara untuk menghindari, untuk melakukan tanggung jawab itu. Mereka berusaha untuk lari dari tanggung jawab tersebut. Yeah, what kind of excuses do we hear nowadays? Today we will hear excuses like, I've got no time, I am too busy, I've got other things to do, I've got better things to do. Ya, jadi alasan-alasan saat ini di gereja yang kita dengar ya, ketika kita mengajak orang beribadah atau berkonsel, ada yang mengatakan, oke, aku terlalu sibuk, nggak ada waktu, aku bekerja, dan banyak alasan yang mereka bisa berikan untuk mereka tidak ikut ambil bagian dalam ibadah. Yeah, I'm sure all of us have got experience with this. People whom we give a job to do, and they will give you 101 reasons why they cannot do the job, and they run away from it. Jadi kita pasti memiliki pengalaman yang seperti
ini ya, ketika kita melibatkan orang dalam pelayanan atau mengajak mereka beribadah, mereka mempunyai 1001 alasan untuk lari dari tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Yeah, the next example we have from the book of Esther, we know about Haman. Haman planned evil things against other people. He wanted to kill all the Jewish people, not even keep one of them. Nah, jadi kita akan belajar selanjutnya. Contoh yang berikut adalah Haman di kitab Esther ya. Rencana Haman sangat jahat sekali. Dia ingin memusnahkan semua umat Tuhan, orang-orang Yahudi. Bahkan satu pun tidak akan dibiarkan tinggal olehnya. And he went and he planned evil things to do to them. He was planning it in his mind. He was trying to design a way how to get rid of them. This is a master planner who wants to bring down something or destroy something. Ya, jadi Haman ini adalah seorang ahli perencanaan, di mana dia merencanakan dengan seksama dan mencari cara, menyusun strategi supaya rencananya bisa berjalan mulus bagaimanapun jalan yang dia akan tempuh untuk memusnahkan umat Yahudi saat itu. Haman was trying to manipulate the king into making a wrong decisions. People like this will try to manipulate others in authority to make decisions which will benefit them. Nah, jadi orang seperti Haman ini adalah perancang ulung ya, yang berusaha untuk merusakkan segala sesuatu dan bahkan memanipulasi raja saat itu untuk membuat keputusan yang salah, sehingga dengan dasar keinginan pribadi dia mengatasnamakan raja untuk meluluskan semua rencananya. Yeah, the next example we have Saul. Saul being jealous about others. This is Saul and David, King Saul and David. Remember, Saul was the one who chose David and put him in charge of the armies. Saul made him the commander. Ya, jadi salah satu contoh dari Raja Saul dan Raja Daud saat itu ya. Saul sendiri yang telah memilih Daud untuk menjadi panglima besarnya untuk memimpin pasukan-pasukan perangnya. Yeah, and you know, when you read in 1 Samuel chapter 18, I believe it says the women, you know, they were dancing and they said, Saul only killed 1,000, but David killed 10,000. When Saul heard that, jealousy arose in his heart. How can they say that about David? I am the king. Nah, jadi dalam 1 Samuel 18 dikatakan ketika Daud pulang dari berperang, para perempuan-perempuan menari-nari menyambut Daud dengan nyanyian, dengan berkata demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, disitulah bangkit rasa jengkel Saul terhadap Daud. Nah, mengapa hal ini terjadi? Kenapa Daud lebih hebat daripada saya? Aku loh seorang raja. Yeah, King Saul didn't need to be jealous because he was king on the throne. He will always be king. But because he let jealousy eat into his heart, his downfall started. Ya, jadi seharusnya sebagai raja, Saul nggak usah iri hati. Nah, tetapi karena dia gagal menjaga hati, diizinkannya iri hati itu merasuk ke dalam hatinya, mempengaruhi hidupnya. Nah, disitulah mulai kejatuhan Saul terjadi. The next example we have is Laban. We know how Laban tricked other people for his own gain. In this case, we know that he tricked Jacob. Ya, jadi contoh selanjutnya adalah kisah Laban. Nah, bagaimana Laban penuh dengan tipu muslihat untuk menipu orang lain. Nah, saat itu yang ditipu adalah keponakannya. Nah, melakukan tipuan untuk menguntungkan diri sendiri. Yes, exactly. Laban lied. Laban tricked Jacob for his own benefit. He promised Jacob Rachel, but then gave him Leah first, and then only gave him Rachel. So he got 14 years work out of Jacob when he was only supposed to get 7. Ya, jadi Laban dengan tipu muslihat yang licik
telah menipu Yakub saat itu. Nah, dikatakan aku akan memberikan anakku Ribkah. Jacob. Ribkah. Rachel, yes, Rachel. Rachel, Pastor. Rachel and Leah. Leah jangan. Rahel, oke. Ya. Oke, Oke, aku Rahel. akan memberikan Rahel kepadamu setelah engkau bekerja 7 tahun padaku. Tetapi akhirnya Laban menipu dia, diberikannya Leah. Dan di situ Yakub harus bekerja 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Yes. So even in churches today, among believers, there are people who trick others, who tell lies to others, who try to take advantage of others. There are people like that, and they are difficult people. We must know how to deal with them. Jadi di gereja pun mungkin ada orang-orang seperti ini. Mereka akan mengatakan kebohongan, berdusta, melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan. Nah, orang-orang ini ada di dalam gereja, mereka termasuk orang-orang yang tegak tengkuk, yang susah untuk dihadapi. Yes. So, and the final example that we have is Job's friends. We know when Job was mourning, his friends came. Instead of comforting him, the friends made him feel worse about his situation. Jadi contoh yang terakhir adalah Ayub dan teman-temannya. Nah, ketika Ayub mengalami kesusahan, sakit penyakit, nah teman-temannya datang bukan memberikan dukungan semangat, tetapi teman-temannya datang malah membuat Ayub tambah bersusah hati. Yes. So there are a lot of people around us who like to give us bad advice. We must be careful of them. You want good advice from them. You go to them out of a good heart. But the words that they speak can influence your thinking if you're not careful. Ya, jadi terkadang kita ingin ya teman-teman memberikan nasihat yang baik. Kita datang kepada mereka dan ingin mendapatkan nasihat yang benar, tetapi mereka berusaha untuk memberikan nasihat yang tidak baik. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terpengaruh oleh nasihat-nasihat tersebut. Yeah, the next example, Elijah. We know the great prophet Elijah. He had a difficult season in his life. Elijah went into depression. Ya, jadi Elia dia seorang nabi, tetapi dalam suatu ketika dia mengalami depresi, mengalami masalah. Yes, and why did he go into depression? It was when he allowed intimidation and fear to come into his life. Jadi kenapa Elia bisa mengalami depresi walaupun dia seorang nabi besar? Nah, kadang dia gagal untuk menjaga hati, dia mengizinkan ketakutan itu merasuk ke dalam hatinya. So be careful what you let in your life, because what you let come into your life can make your health go down. It can affect your emotions. It can make you worse off than you were before. Ya, jadi kita harus berhati-hati untuk mengizinkan sesuatu masuk ke dalam hidup kita, karena kalau kita tidak waspada, ada hal-hal yang akan membuat kita jatuh, membuat kita bersedih, membuat kita stres, dan hal ini akan mengganggu kehidupan kita. King David in the Old Testament, we know he committed adultery with Bathsheba, and in the process of that, he caused Bathsheba's husband Uriah to be murdered. Ya, jadi contoh selanjutnya Raja Daud ketika dia melakukan berzinahan dengan Bathsheba. Nah, di situ dalam proses perzinahan ini Raja Daud merencanakan untuk membunuh suami daripada Bathsheba, yaitu Uria, dalam peperangan. What do we learn from this? When we have positions of power, we must never misuse our position to do wrong things. That's what King David did. Misuse his position to do a wrong thing. Jadi belajar dari kisah ini, sebagai orang-orang pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuasaan, haruslah kita berhati-hati jangan sampai kita memakai kekuasaan atau otoritas kita untuk merencanakan atau melakukan hal-hal yang salah.
Yes, always be righteous in the things that you do. When you are a leader over a group of people, when you're a senior pastor, sometimes people may come to you with problems. Don't close one eye and tell them, okay, now I close one eye. I won't look at what you're doing. You just do lah. I will don't know. I'll make as if I don't know what happened. Jadi sebagai pemimpin komsel, pemimpin kelompok, atau pemimpin besar ya sudah menjadi senior pastor nanti, kita harus tetap waspada. Akan ada orang-orang yang datang kepada kita untuk meminta nasihat, meminta pendapat, dan jangan kita anggap remeh. Oh ya nggak apa-apa, lakukan aja. Aku pura-pura nggak ngerti, aku akan menutup mata akan hal ini. Nah, jangan pakai kekuasaan untuk melegalkan kejahatan. Yes, whatever has been done, always be righteous about how you react to it. Don't condone a wrong thing by you yourself doing a wrong thing. Ya, jadi selalulah berpegang teguh pada kebenaran dalam segala hal yang kita lakukan. Lakukan berdasarkan kebenaran sehingga hidup kita tidak akan terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang salah. Yes, be careful when people come to you and say, Pastor, can you help me? Or brother, can you help me? Be careful what that help is for. Do they want you to really help or do they want you to close one eye and look the other way? Ya, jadi kita harus berhati-hati ya. Kadang ada orang datang untuk minta tolong. Nah, apakah maksud minta tolong ini apakah mereka benar-benar ingin ditolong atau mereka ingin mendapat kompromi dari kita? Yes, we know Sarah. Sarah was impatient because she didn't see the promise of the hair that God promised. What did she do? She told Hagar to go to Abraham. She was impatient and took matters into her own hands. Some people are like that. Jadi contoh selanjutnya adalah Sarah. Sarah adalah seorang yang kurang sabar. Dia tidak mengetahui atau tidak menyadari janji Tuhan yang telah disampaikan kepada Abraham saat itu, dan karena dia kurang sabaran, dia menyuruh hambanya yaitu Hagar untuk menjadi istri daripada suaminya saat itu, dan hal itu terjadi karena ketidaktelitian, kekurang jelian daripada Sarah sehingga hal buruk terjadi dalam hidupnya. Yeah, Sarah didn't know that she needed to wait for her season to come. When you don't understand your season, you will end up becoming impatient and that will lead to a mistake. Ya, jadi Sarah adalah satu contoh yang tidak sabaran. Dia tidak mengerti, tidak tahu rencana dan rancangan Tuhan. Dia tidak tahu musim yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidupnya. Nah, maka dari itu bagi kita yang belum tahu atau belum mengerti musim apa dalam hidup kita, nah berhati-hatilah supaya kita tidak seperti Sarah salah dalam mengambil tindakan. Okay, and finally now we have Gideon. Gideon, he never felt good enough about himself. Because he thought of himself as someone who was small, he could never see himself as how God wanted him to view himself. Ya, contoh selanjutnya adalah Gideon. Gideon ini orang yang selalu berkecil hati. Dia selalu merasa tidak baik, tidak kuat, tidak hebat, dan selalu merasa rendah diri. Nah, dia tidak mampu melihat bagaimana Tuhan menciptakan dia sempurna, penuh dengan anugerah. Dia adalah orang yang hebat. Yes, Gideon had a very poor self-image. I pray all of us here have a good, healthy self-image, because how you think of yourself speaks a lot about how you behave. Ya, jadi Gideon adalah gambaran orang yang memiliki citra diri atau gambar diri yang buruk. Nah, bagi kita yang hadir hari ini, para siswa Adventist College ini, Pak Justin berdoa supaya kita semua memiliki cara pandang tentang gambar diri kita yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Yes, so have a healthy self-image. Don't end up like Gideon. Jadi milikilah
gambaran yang sehat tentang pribadi kita. Jangan seperti Gideon yang selalu merasa rendah diri. Okay, now we're going to look at a couple of stories in the Bible, and we are going to see difficult people that existed in those stories. Ya, jadi selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh cerita di dalam Alkitab. Ada orang-orang yang tegak tengkuk, tetapi mereka tetap yang ada di dalam Alkitab, mereka tegak tengkuk. Mereka adalah orang-orang yang susah untuk mengerti rencana Tuhan. Yes, can all of you all open your Bibles to Matthew chapter 26? We're just going to be looking at a few verses from 36 until 56. Not all of it, a few verses we'll be looking at. Oke, kita semua mari buka Alkitab dari Matius 26 ayat 36 sampai 56. Nah, tetapi tidak semua ayat kita akan baca, ada beberapa ayat saja yang kita akan ambil. Yes. Okay. So the scene, the location is at the Garden of Gethsemane. This was when Jesus was preparing himself to be crucified, the last few days before his crucifixion. Nah, jadi cerita dalam Matius 26 ini kita belajar dari kisah di Taman Getsemani di mana Tuhan Yesus melakukan persiapan untuk penyalibannya. Nah, ini terjadi beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Yes. Could I ask Santi Amrita to read for us chapter 26, verse 40 and verse 45? And can I ask Yanto Tefa to read for us in Bahasa Indonesia? Ya, nanti Pak Yanto ya, ayat 26, pasal 26, 40 sampai 45. 40 dan 45. Ya, 40 dan 45 ya. Okay, Yes, Auntie Amrita. Verse 40, and he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, so could you not watch with me 1 hour? Verse 45, then he came to the disciples and said to them, sleep and take your rest later on. See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Amen. Thank you, Auntie Amrita. Ya, Yanto boleh bacakan? Demikian firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu Ya, hanya 40 dan 45 saja. 40 dengan 45. Oke. Ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Yes. Okay. Terima kasih, Yanto. Okay. How many of you all have the sleepers in your church? Can you raise your hand? Can translate, Pastor? Ya. Jadi ada berapa orang yang tertidur di gereja biasanya? Ya. No. Jadi how many of you have seen sleepers in your church? ya, jadi apakah kita pernah melihat ada orang-orang yang tertidur di gereja ya? Ada yang pernah menyaksikan hal itu? Yang ada silahkan angkat tangan. Yang ada silakan angkat tangan. Yes, okay. Some hands up, not all the hands. Preachers will normally see that, you know. The people who are sleeping, we call them those who agree with us wholeheartedly. Every time you speak, they are like, they're agreeing with what you say.
Jadi sebagai pengkhotbah kita akan selalu melihat orang-orang yang mengantuk ini ya, dan pengkhotbah mengategorikan orang-orang yang tertidur ini adalah orang-orang yang setuju dengan segenap hati dengan apa yang pengkhotbah katakan, karena setiap hal yang dikatakan oleh pengkhotbah mereka selalu manggut-manggut. Oke, gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang dengan segenap hati menyetujui apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Yes, always, when you see there, you can see they will normally sit at the back, sit at the sides, they'll be folding their hands, and they'll be looking and then mengantuk. Golongan ini selalu duduk di belakang, kalau enggak di sisi samping, dan mulai melipat tangan, bengong, dan setelah beberapa menit kemudian mulai manggut-manggut. Yes, they know the best location to sit in the church where pastor cannot see. They will know and they will go sit there. Mereka tahu tempat favorit di mana mereka duduk sehingga pendeta tidak akan melihat apa yang mereka lakukan. It's amazing when the same people can watch a 2-hour movie and be so focused and concentrated. But when they come to church, 30 minutes message or 40 minutes message, they will fall asleep. Ya, jadi sangat kontroversial ya. Orang-orang yang seperti ini ketika menonton TV atau film, dia akan sangat fokus mungkin sampai 2 jam. Nah, tetapi ketika masuk ke gereja, belum sampai 30 menit mereka sudah langsung mengantuk. Yes. The second example we have, the betrayer. We know about Judas. This is in verse 47 and verse 48. Ya. Sama halnya dengan para pengkhianat ya. Di sini Yudas diceritakan dalam ayat 47 sampai 48. Yes, could I ask Alan to read it in English, and could I ask Windy to read first in bahasa Indonesia? Oke, Windy baca dalam bahasa Indonesia. Nanti Pak Alan selanjutnya. Yes, Alan, you can read. Matthew chapter 26, verse 47 and 48. While he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. With him was a large crowd armed with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had arranged a signal with them. The one I kiss is the man. Arrest him. Amen. Amen. Okay. Ya, Windy boleh bacakan? Matius 26 ayat 40 sampai 48, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan kentung, disuruh oleh imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Amen. So we see here there was a betrayer there. Okay, you can read the story and highlight it. So you see during Jesus's most difficult moment, there were difficult people in that situation. Jadi ada pengkhianat di situ ya, kita lihat dalam situasi yang sulit Yesus menghadapi saat-saat dia akan ditangkap. Nah, di situ ada orang-orang yang memang mengeraskan hati. Nah, itu situasi yang terjadi. Yes, and then we see the impulsive servant in verse 51 who cut off the servant's ear, and many believe this is Peter. He acted out of impulse. He saw something and he reacted without thinking. Nah, jadi ada juga di situ murid yang bertindak tanpa berpikir ya, di luar nalar, yang memotong telinga hamba saat itu, dan diperkirakan banyak orang menafsirkan orang itu adalah Petrus di ayat 51. Yes, and then in verse 56, I will read it for you. You will see here you have the avoiders. In verse 56 it says, but all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled.
Then all the disciples forsook him and fled. Who were the avoiders here? All the disciples. At Jesus' most difficult time, they left Jesus. Ya, jadi ada orang-orang yang di sini meninggalkan Tuhan ya. Ketika Yesus sudah ditangkap, para murid-murid tidak ada satupun yang tinggal di sana. Mereka lari meninggalkan Yesus. Yes. So these are 4 different types of people we can identify from this story. Jadi keempat karakter orang ini ya kita bisa pelajari dari cerita Taman Getsemani ini. Yes. Now we move to just the second story. This is the healing of the paralytic man that we read in Luke chapter 5. Ya. Cerita selanjutnya adalah penyembuhan orang lumpuh yang disebutkan dalam Lukas 5 ayat 21. Yeah, so we know from this story, we know this is the story where the man was let down from the roof. The 4 friends let him down from the roof. Ya, cerita ini mengisahkan bagaimana orang lumpuh yang diturunkan oleh teman-temannya melalui atap. Yes. Can I ask Sister Rita to read for us chapter 5 and verse 21? And could I ask Uli to read for us in Bahasa Indonesia? Oke, nanti Dek Uli baca ya. Luke chapter 5 verse 21. The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fella who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" Amen. Thank you, Sister Rita. Ya, Uli boleh bacakan? Lukas pasal 5 ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? So we see here, thank you, Uli. So we see here the Pharisees and the Sadducees and the scribes that were there, they were the knowledgeable people, they were the proud ones who were questioning Jesus. Jadi kita lihat ya, ada kelompok orang-orang di sini yaitu Farisi dan Saduki, ahli-ahli Taurat yang notabene orang-orang yang berpengetahuan, mereka yang dengan arogan dan sombong mempertanyakan tentang kuasa dan siapa sebenarnya Yesus yang sanggup melakukan hal itu yang sudah menghujat Allah. Yeah, so they were the proud people. Now we have the blockers. Who were the blockers? In verse 19, we see the blockers were the crowd that was there. The interesting thing is the crowd that was there, they were not sick people. They were just standing. They didn't let the person who was sick and unwell get access to Jesus. Jadi kita juga belajar di ayat 19 ada orang-orang yang menjadi penghalang. Mereka ini datang bukan untuk mencari kesembuhan, mereka bukan orang-orang yang sakit, tetapi mereka adalah orang-orang yang ada di sana yang menghalangi orang yang lumpuh ini untuk disembuhkan. Yeah, the blockers were the healthy people who didn't let the sickly people get access to Jesus. Blockers tend to do that. They don't want you to experience the thing that you need the most. Jadi para penghalang ini adalah orang-orang yang sehat yang menghalangi orang-orang yang sakit untuk mengalami mujizat. Nah, mereka yang menjadi penghalang ini adalah orang-orang yang hanya ada di situ untuk menghalangi orang lain untuk mengalami kuasa Tuhan. Yes, and finally you have the know-it-alls. Who are these know-it-alls? The know-it-alls are the scribes and the Pharisees. They were saying, we know God. God is the only one who can forgive sins. No one else can do that. You know, in our midst, we may have people like this who know it all. Actually, they don't know anything. Nah, jadi ada juga kelompok orang yang mengetahui segalanya. Nah, dalam pelayanan kita, dalam organisasi kita mungkin ada pribadi yang seperti ini. Dia tahu segalanya, dia tahu ini dan itu, dia paling paham dan seolah-olah dia tidak kekurangan pengetahuan. Nah, sebenarnya orang-orang seperti ini dia tidak tahu apa-apa.
Yes. Now I want to just tell you a little bit about this animal that you see here. This is called a sloth. You know, it's a very slow-moving animal. And you know, when you look at the animal, you can actually fall asleep at the speed in which it moves. Nah, ini adalah contoh binatang yang namanya apa bahasa Indonesianya? Sloth ya. Binatang ini pergerakannya sangat lambat. Ini ada di hutan Kalimantan. Saya pernah nonton ini di filmnya. Waduh, pergerakannya sangat-sangat lambat. Mungkin dalam menyaksikan pergerakannya kita sudah langsung tertidur karena saking lambatnya. Yes, you know the sloth. It's an animal that is very slow moving. It only lives on its own. Not like other animals where they live in herds or there'll be many of them like a family. The sloths are solitary animals. Ya, jadi sloth ini adalah binatang yang pergerakannya lambat, yang hanya hidup sesuai dengan dirinya sendiri. Dia tidak berkomuni dengan binatang lain. Nah, sloth ini adalah binatang yang termasuk senang menyendiri. Yes, and the sloth actually sleeps for 15 hours in a day. Most of us sleep for 7 to 8 hours a day. This sloth sleeps for 15 hours a day. Jadi sloth ini adalah binatang yang suka tidur ya. Kalau kita manusia biasa tidur 7 sampai 8 jam, tetapi sloth ini tidur 15 jam per hari. Yeah, so maybe those who are sleeping in the church, they like to watch the sloth, so that's why they fall asleep in the church. Jadi orang-orang yang suka tidur di gereja mungkin mereka memiliki hobi menonton binatang sloth ini atau darah sloth ini yang mengalir dalam dirinya sehingga sering tertidur di gereja. Yeah, so you know, difficult people sometimes, one category of them are lethargic people, people who are slow to move, people who have no purpose in life. They can actually stop you from reaching your destiny or reaching your purpose. They can delay your journey. Ya, jadi orang-orang yang memiliki karakter seperti sloth ini, mereka bisa saja menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai tujuan atau destiny kita dalam pelayanan. Amen. Now, besides the sloth, we want to tell you about this other animal, which is actually ants. Ya, di samping sloth kita akan belajar tentang semut ya. Ants also have a type of character. Nah, jadi semut ini juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Later, after the class, go on YouTube and type Death March and you watch the video. It was cut off. Can you repeat? That much. Sorry, I said later after class, go to YouTube and check out the video of the Death March of ants. Oke, nanti setelah kelas ya kita sama-sama putar YouTube, cari judulnya di situ Death March of Ants ya. Yeah, you see, whenever ants move, when they move in a group, they will always follow one leader. There'll be one person that is leading, everybody else will just follow. Jadi semut ini memiliki kebiasaan untuk mengikuti temannya. Jadi satu semut diikuti oleh teman-temannya. Begitu juga ada orang yang bergerak dan ada orang yang semua orang akan mengikutinya. Yeah, one pemimpin, Pastor. One is the leader. Everybody else will just follow that leader. Ya, jadi satu pemimpin dan semua lainnya mengikuti dia. Now, what happens is sometimes the leader will lose his sight. He won't be able to see and he won't be able to smell. When an ant loses its sight or smell, it doesn't know where to go. It's got no sense of direction. Jadi masalahnya jika semut itu sudah mengalami kebutaan dan tidak memiliki indera penciuman lagi, nah semut ini tidak tahu arah lagi kemana dia harus pergi. Jadi dia akan berputar-putar di tempat saja.
Yes. So what will happen to the leader when he doesn't have sight or smell? He will start to walk around in circles. All the other ants don't know this has happened. They will just follow the leader. Then everybody will just be walking around in circles. Nah, jadi begitu pula dengan seorang pemimpin yang kehilangan visi ya, yang tidak memiliki visi dan tidak ada rasa penciuman lagi, maka pemimpin ini akan berjalan mutar dan orang lain yang menjadi pengikutnya tidak sadar mengikuti pemimpin tersebut mutar-mutar di tempat saja. Now, why is it called a death march? Because all the ants will keep moving in a circle until they get tired, so tired they literally die. That is why it's called the death march. Jadi, mengapa dikatakan parade kematian? Karena di situ semut yang sudah kehilangan penglihatan dan penciuman itu muter-muter di tempat sampai pada akhirnya mereka kecapean dan semuanya mati. Why we're sharing this with you is because sometimes in our life, we have to be careful who we listen to, who we follow. It must be the vision God has given. Don't simply just follow people for the sake of following. Jadi, mengapa kita mempelajari hal ini? Karena di dalam kehidupan kita jangan sembarangan mengikuti perkataan orang. Kita harus melihat pemimpin yang memiliki visi yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kita tidak sembarangan ikut muter-muter dan capek di tempat. Amen. Okay. And before I show you the next animal, I want to ask you, how many of you have heard about the fainting goat? Can I see a show of hands? Fainting goat. Apa fainting? Fainting goat. Pingsan. Kambing yang pingsan. Okay. Kambing pingsan. Have you ever heard of that? Okay. Goats that faint. Oke. Siapa pernah dengar cerita tentang kambing yang pingsan? Not cerita. This one is betul-betul. It's a real animal. It's a goat that will always faint. Pernah lihat kambing pingsan? Saya belum pernah. Kambingnya selalu nendang Belum pernah? dan melawan. Okay. Do you know there is such a thing as this called fainting goats? Ya, tapi ada istilah yang mengatakan bahwa seperti kambing yang pingsan. Why do they faint when they get excited? Just in 2-3 seconds, they can be so happy and excited, they will just faint. After 2-3 seconds, they will get up. Jadi kenapa dia bisa pingsan? Karena terlalu menggebu-gebu akan satu hal. Nah, 2-3 detik sangat menggebu-gebu, sangat berantusias, akhirnya pingsan. Nah, tetapi setelah 3 menit kemudian sadar lagi. Just like in church, you don't have the fainting, you have the sleeping people in church. 2-3 seconds sleep and then get up. 2-3 seconds sleep again and then get up. But in goats, they literally faint. Nah, jadi sama seperti di gereja ya. 3 menit tidur, 3 menit melek lagi, kemudian 3 menit dengar khotbah, tertidur lagi. Nah, tetapi tidak seperti kambing ya. Kalau kambing yang pingsan ya pingsan saja dia gitu. Yeah, it only lasts a few seconds, not a few minutes. Only about 2 or 3 seconds. Oke, kalau kambing yang pingsan ini mungkin beberapa detik saja begitu. Okay, so I want you to watch this video now. Gimana kita nonton ini kambing lucu ini ya. Oh, sorry, wait. So you're like, yeah, no.
One fainted baby. So excited for going outside. 2 fainted babies. Oh, come on, guys. Get up. Get up. You can do it. Oh, Piggy. Almost. Okay. Now, maybe for some of you, because the internet connection is not so clear, what we will do, we will put it on the group chat later so that you can see it clearly. Oke, mungkin beberapa dari kita tidak bisa menyaksikan secara utuh ya karena internet connection-nya yang kurang bagus. Nanti akan ditaruh di chat group sehingga kita bisa nonton di rumah. Yeah, what it shows is this goat, every time it gets excited, some of their muscles in their legs start to tighten. So when the muscles tighten, they just cannot move, they will just fall. After a few seconds, their muscles will loosen, that is when they get up. Nah, jadi cerita yang kita bisa pelajari dari kambing-kambing ini, ketika kambing-kambing ini melihat sesuatu hal yang baru, nah tiba-tiba kakinya mengalami otot kakinya mulai kejang gitu. Nah, kejang untuk beberapa detik saja dan akhirnya mereka terjatuh. Nah, tetapi setelah beberapa detik kemudian otot-otot mulai lemas dan mulai bisa berdiri lagi. Why are we telling you about all these animals? Because in our lives, there are sloths. In our life, there are ants. In our lives, there are fainting goats. People who have this kind of characters. Jadi mengapa kita mempelajari berbagai jenis binatang ini? Karena dalam kehidupan kita akan ada tipe-tipe orang seperti kambing yang pingsan, seperti semut, dan seperti sloth tadi. Amen. So the last part here, we want to teach you about another five types of attitudes that we find in people. Selanjutnya kita akan belajar 5 jenis daripada perilaku orang-orang di sekitar kita. Yeah, the first one is called the professor. Yang pertama kita belajar tentang profesor. Okay. The second one is called the refuser. I don't want to listen to you. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang menolak ya. Yes. The third one is called the procrastinator. Procrastinator means the one who will always say, I'll do it tomorrow, I'll do it tomorrow, I'll do it tomorrow. Then after 5 months also still not done. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang selalu menunda-nunda. Mereka akan selalu berkata, oke, besok akan saya lakukan. Oh, besok. Oh, nanti saya lakukan. Nah, sampai 5 tahun kemudian nggak pernah dilakukannya. Yes. The next one, the fourth one we're going to explain to you is the avoider. They will try to avoid situations. They always want to run away from situations. Nah, yang keempat adalah orang-orang yang selalu melarikan diri. Mereka selalu menghindar untuk mengambil tanggung jawab. Yes. And the last one is the sleeper, like what we did just now with the Gethsemane, in the Garden of Gethsemane, we had the sleepers. Nah, jadi yang terakhir adalah orang-orang yang suka tidur ya, seperti cerita di Taman Getsemani tadi. So very quickly now what we're going to do is we're going to define each of this and we're going to tell you what you can do to solve this problem when you have such people in your church or your family.
Apa yang kita akan lakukan? Kita akan belajar teknik-teknik bagaimana kita menghadapi orang-orang yang memiliki karakter seperti ini di gereja kita. And also how to solve it. Nah, dan bagaimana kita mencari jalan keluar bagi mereka. Yes, okay. So the first one is the professor. Now, who is the professor? These are people who think they know everything. They have all the answers. Everybody else doesn't know anything. Nah, jadi yang pertama kita akan mempelajari perilaku seorang profesor. Siapa mereka? Jadi mereka adalah orang-orang yang berlagak tahu semuanya. Mereka merasa lebih hebat dan selalu merendahkan orang lain. Mereka memanipulasi percakapan. Yes. Anytime other people have a view to give, anytime other people have information to give, they are not interested to listen to what others say because they feel they know it all. Jadi ketika ada orang lain memberikan pendapat atau memberikan saran, nah profesor ini dia tidak akan mau tahu, dia tidak akan mau mendengar saran-saran tersebut karena mereka berprinsip, oh aku tahu segalanya. They monopolize the conversation. That means whenever there's a conversation happening in a group, they seem to be the one doing all the talking. They don't allow other people to talk. Jadi profesor ini akan memanipulasi, akan dia memonopoli ya pembicaraan daripada grup. Nah, setiap orang berbicara dia ingin menguasai pembicaraan tersebut. Jadi tidak memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara. Yes. So when you have such people around you, what should you do? How should you handle the situation? Jadi kalau kita menemukan orang-orang seperti ini di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mencari solusi untuk mengatasi orang ini? The first thing is to have a heart-to-heart talk with them. Speak up and tell them, look, this behavior is not right. Something needs to be changed. Talk to them one-to-one and explain it. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah bicara dari hati ke hati. Sampaikan kepada mereka bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Ya, berbicara secara pribadi kepada mereka. Like one of the points that we said yesterday, pick your battles. Some professors, you can deal with them. Some professors, they are very hard-headed. You have to see which one to speak directly to, which one not to. Use discernment. Ya, jadi diperlukan kepekaan ya untuk menghadapi mereka. Siapa yang dapat kita ajak berbicara dari hati ke hati dan siapa yang akan mengeraskan hati dan menolak untuk diajak berbicara. Nah, maka pilihlah, telitilah siapa yang bisa diajak untuk berkomunikasi. Yeah, with professors, sometimes you need to use a sense of humor. That means you need to joke with them because they are people that are so serious about everything. You cannot be serious with them. You have to try and joke, laugh, try and lighten the mood. That will make them open up. Ya, jadi menghadapi orang-orang yang memiliki pemikiran seperti profesor ini, kita harus memiliki rasa humor ya, berbicara dengan mereka dengan sedikit candaan-candaan karena mereka terlalu serius, mereka terlalu fokus kepada perkara-perkara yang mereka anggap benar. Yeah, it's trying to use the opposite approach. When he is serious, you don't be serious, you joke. Jadi mencoba untuk menghadapi mereka dengan situasi yang berbeda. Kalau mereka serius, ya hadapi dengan candaan. Kalau dia bercanda, hadapi dengan keseriusan. Amen. The second one is the refuser. I'm not interested to listen to you. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang menolak, orang-orang yang mengatakan, oke, aku nggak mau dengar dari kamu. Now, who are these people? These are people, anytime you tell them anything, it will go in 1 year and they'll come out 1 year. They decide what they want to hear and sometimes they don't want to listen to you. Jadi
siapa mereka orang-orang yang menolak ini? Yaitu orang-orang yang mendengar perkataan kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan orang-orang seperti ini mereka akan memilih-milih mana yang mau didengar, mana yang tidak. They are also very close-minded people. This is like the one we said just now, the know-it-all sometimes. They have their own way of doing things. So anytime you tell them anything, they don't want to listen. They are not open to listening. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pemikiran tertutup. Mereka memiliki cara pandang tersendiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mendengar. Terkadang mereka sudah menutup diri sehingga apapun yang kita katakan mereka tidak mau dengarkan. Yes, but what does the word say? If we look at Ezekiel chapter 3 verse 19, can I ask Joe to read it in English? You can read it from the slide. And Agustina, if you can read later for us in Bahasa, Ezekiel 3 verse 19. Ya, nanti Ibu Agustina ya. Agustina. Yeah, Joe, you can read first. But if you warn someone wicked and he does not turn back from his wickedness and from his wicked course, he will die for his error, but you will certainly save your own life. Okay, thank you, Joe. Agustina? Demikian firman Tuhan, Yehezkiel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan dia tidak berbalik kepada kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amen. Thank you. Now you see, Ezekiel 3 verse 19 says, sometimes you try to warn people, they don't want to listen. They refuse to accept what you are telling them. Jadi dalam Yeskiel 3 ayat 19 ini kita belajar bahwa ketika kita menasihatkan seseorang, nah orang ini tidak mau dinasihati. Nah, yes. Yes. Now these kind of people, you can tell them 100 times also they won't listen. So what are you supposed to do? Jadi orang-orang seperti ini, ya walaupun 100 kali kita berikan nasihat, mereka tidak akan mau mendengar. Apa yang harus kita lakukan? Yeah, this is the refuser. The refuser refuses to accept what you're saying. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang menolak. Mereka adalah kelompok yang menolak untuk menerima apapun nasihat kita. But Ezekiel 3 says, with these type of people, your responsibility is still to tell them. Whether they respond, whether they change or not is on them. But your responsibility to save yourself is to open your mouth and talk to them and advise them. That will save you. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang seperti ini? Dalam kitab Yeskiel ini diingatkan bahwa tugas kita, walaupun mereka menolak ataupun nanti tidak berubah, yang penting kita berikan nasihat, kita perkatakan, kita pakai mulut kita untuk memperingatkan mereka. Yeah, don't ever look at a refuser and say, I don't want to waste my time. Even if I tell him also, he won't listen. I better not waste my time telling him. Don't ever do that. Do your part and still tell him. How he responds is up to him. Jadi, jangan pernah kita mengatakan, oh aku nggak mau buang-buang waktu. Aku nggak mau menasihati dia. Dia pasti udah nolak. Lakukan. Pakai waktumu, pakai hidupmu untuk menasihati dia. Perubahan atau tidak, itu urusan mereka. Tetapi apa yang kita lakukan, itu hal yang sudah menyelamatkan nyawa kita. Yes, because at the end of the day, God is going to look at us and ask us, did you tell him? We have to be answerable for that. So let's protect ourselves on that. Jadi nanti pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan, apakah kamu sudah memberitahukan kepadanya? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap sedia untuk memperkatakan, memperingatkan mereka orang-orang yang menolak ini.
Yes. So that is refuser. The third one is the procrastinator. No time management. Very bad in time. Ya, jadi yang ketiga adalah orang-orang yang tidak bisa mengatur waktu. These are people who are always postponing anything they need to do. They're always delaying it. Next week, tomorrow, next month. After so long, it is still not done. They have poor management of time. Ya, jadi siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang selalu menunda-nunda untuk mengambil keputusan. Mereka akan mengatakan, oh besok, oh nanti 2 hari lagi. Dan mereka memiliki manajemen waktu yang sangat-sangat buruk. These are people who are not organized. They are very disorganized. You can see it in their lives. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang hidupnya tidak teratur. Dalam kehidupan mereka tidak tertata rapi. Segala hidupnya tidak teratur. You always see they're either forgetting things, they're doing it at the last minute, it is not systematic. These are procrastinators. Nah, jadi orang-orang yang tidak bisa mengatur waktu ini adalah mereka yang tidak bisa mempergunakan waktu, ada sesuatu, selalu ada hal-hal yang dia lupakan, ada hal-hal yang terlambat, ada hal-hal yang mereka lalaikan untuk dikerjakan. These are people who act on impulse. That means every time somebody asks them, can you help me this? Can you help me with that? Immediately they will say yes. They won't think. So when they say yes to too many things, they get so busy, they end up forgetting a lot of things. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang berkata ya tanpa berpikir. Nah, sehingga dengan banyak hal yang mereka iakan, jadi dari semua hal yang mereka sanggupi, satu pun tidak akan bisa mereka tepati. Yeah. So what do you do with the procrastinators? You teach them how to set deadlines. Have a deadline. I'm going to do this by Friday. I will complete this by Sunday. And then you write it down and you keep to the deadline. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang tidak bisa memanage waktu ini? Kita harus menolong mereka untuk membuat batasan waktu, untuk menyetap goal, ya, tujuan dalam hidup mereka, sehingga ketika mereka punya settingan waktu bahwa deadline-nya ini hari Jumat atau hari Kamis, mereka sungguh-sungguh bisa memanfaatkan waktu yang ada. Yes, I remember when I was lecturing in college, my boss taught me always to prepare your work 2 months in advance. That is how early you must have everything ready. Jadi ketika Ibu Jacqueline sedang mengajar, waktu masih mengajar sebagai dosen, nah dosen seniornya bilang, pemimpinnya mengatakan, oke, siapkan bahan-bahan pengajaranmu 2 bulan sebelumnya. Jadi begitu awal persiapan yang harus dilakukan. Don't do it 2 days before. Don't do it 2 hours before. Prepare everything 2 months before. Jangan pernah lakukan persiapan dalam waktu 2 jam atau 2 hari sebelumnya. Persiapkan pengajaran itu 2 bulan sebelum engkau mengajar. Those of you who are cell group leaders, those of you who are pastors, your sermons all for January until end of January, actually by now it should already be prepared. Already ready, everything done. Nah, jadi sebagai pemimpin komsel, sebagai pendeta, ya mari kita siapkan diri, persiapkan bahan khotbah untuk Januari tahun depan sampai Januari tahun 2024 itu sudah siap. 24, okay, 24 not yet. How many of you for December and January, you've already prepared all your sermons, all your messages? How many of you? Oke. Dari kita semua yang hadir, berapa dari kita yang sudah mempersiapkan bahan-bahan khotbah atau bahan renungan untuk Desember sampai Januari? Sudah ada yang persiapan? Any of you? Okay, Pastor Is, hallelujah. Listen us all. Yes, okay. Praise God. Always do 2 months ahead, so that in case something unexpected comes in and you're busy with something, nothing goes haywire. It's not kelam kabut.
Nothing goes haywire. Why? 2 months ahead, everything already done. Jadi dengan persiapan awal itu akan sangat menolong kita di saat-saat kita terlalu sibuk, sehingga tidak akan ada yang terlalaikan atau kalang kabut saat kita melakukan persiapan. Semuanya sudah terorganize dan rapi. If you ask Pastor Justin and me, now is November, we are preparing our February messages now. Because December, January, all done already, all settled. Now we are doing February 2023. Jadi kalau Pastor Jacqueline dan Pastor Justin sudah persiapan untuk bahan khotbah Februari ya, karena Desember, Januari itu sudah semua terselesaikan. Yes. So procrastinators need to have clear deadlines and clear goals. Ya, jadi orang-orang yang tidak bisa memanage waktu ini harus memiliki setup goal yang jelas dan bahkan batas akhir yang jelas. Yes. The avoider, remember just now in Gethsemane, when Jesus was at his most critical moment, what did the disciples do? The disciples ran away. I don't want to be part of the situation. I will run away from it. That's the avoider. Orang-orang yang selalu menghindar ini, yaitu mereka yang selalu melarikan diri dari tanggung jawab, seperti para murid yang kita belajari tadi di Taman Getsemani. Ketika Yesus telah ditangkap, mereka lari dari tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai murid. These are people who don't like confrontation. Every time there is a problem or a stressful situation, they don't want to be part of it. They will pack up their bags and they will leave. They don't want to be involved. Oke, orang-orang yang suka menghindari masalah ini, yaitu mereka yang tidak suka bertentangan, ya, tidak suka ada argumen. Mereka akan selalu menghindari argumentasi. Yes, avoiders are also people who don't like close relationships. They don't like to be close to people. They don't like to have close connections. They are emotionally detached, not emotionally attached. They are emotionally detached. That means far from emotional relationships. Ya, jadi orang-orang yang suka menghindar ini, ya, yang melarikan diri ini, mereka tidak memiliki hubungan emosional secara dekat dengan orang lain, dan mereka selalu menjauh. Yes, what is important, like what we shared yesterday, is find the root cause. Why are they avoiding situations? Something must have happened earlier, many years ago. They had a bad experience. Because of that, they are behaving this way. So find the root and deal with it. Jadi bagaimana caranya kita deal dengan mereka? Kita cari akar permasalahan. Kenapa sih mereka selalu menghindar? Kenapa sih mereka tidak berani dengan konfrontasi atau pertentangan? Cari akar masalahnya. Mungkin di masa lalu mereka mengalami hal-hal yang tidak baik. These kind of people also, because they're always running away from situation, you must find creative ways. How can I make it fun? How can I make it exciting? How can I make it enjoyable that they will want to stay and not run? Jadi mereka ini termasuk orang-orang yang suka melarikan diri. Bagaimana kita menciptakan situasi yang kreatif, ya, supaya mereka tertarik. Bagaimana situasinya supaya menyenangkan, supaya mereka bisa tinggal dan tetap bersama-sama. Yes, and the last one is the sleeper, the one that's always in church like that. Agree. Ya, yang terakhir adalah orang-orang yang suka mengantuk. Mereka di gereja selalu mengantuk, manggut-manggut. These are people who don't want to get involved. They don't want to be committed. They always have an excuse. Oh, Pastor, I cannot. I'm busy. I got to go here. I got to go there. They always have a reason why they cannot do it. Ya, jadi orang-orang yang mengantuk ini adalah mereka yang selalu memiliki alasan untuk menolak dalam ambil bagian dalam pelayanan. Mereka selalu punya cara untuk tidak terlibat di dalam.
These are people who will never finish what they start. They will start something halfway through, they will stop. They never take it to the end and they never finish it. They talk a lot, but the action is not there. Nah, orang-orang yang suka tidur ini adalah mereka yang memulai sesuatu tetapi tidak pernah menyelesaikannya. Mereka hanya berkata-kata, berteori, tetapi tidak pernah mengambil tindakan dan tidak pernah sampai menyelesaikan sesuatu hal. Sleepers are people who are always in a comfort zone. What we need to do is bring them out of that comfort zone. They've been in there for so many years. We have to bring them out. Jadi orang-orang yang suka tidur ini adalah mereka yang selalu ada di zona nyaman. Apa yang harus kita lakukan adalah membawa mereka keluar dari zona nyaman tersebut. Talk to them about purpose. Talk to them about goals. Talk to them about having a vision and being productive. Jadi apa yang harus kita bicarakan kepada mereka ya berbicara tentang tujuan hidup, berbicara tentang produktivitas, berbicara tentang kreativitas. When you motivate them in that way and give them a vision, they will come out of that sleepy behavior. Jadi dengan memotivasi mereka dan memberikan visi yang jelas kepada mereka, maka mereka dengan secara tidak langsung akan keluar dari zona nyaman itu dan memulai sesuatu yang baru. Amen. So that is our class for today. All right, we've looked at all the different people in the Bible and all the different characters that exist. Jadi itulah pembelajaran kita malam hari ini. Kita sudah belajar berbagai macam karakter orang dan perilaku-perilaku orang di dalam Alkitab. I pray this week that you all will look at your schedule, look at your calendar and say, okay, I need to prepare everything for December. I need to prepare for January and February and March. Start to do things ahead. You will find you have less stress in life. Ya, jadi mulailah melihat jadwal-jadwal, melihat persiapan-persiapan kita, lakukan persiapan lebih awal sehingga kita tidak akan mengalami stres. Yeah, just today, I think, today we messaged Alan and said we want to come to his state and minister. And Alan said, what dates do you have in mind? February 2023. We are planning February, even though now we are still in November. Some people might think, my goodness. No, it's only 2-3 months away. Okay. Jadi hari ini Pastor Justin, Pastor Jacqueline menelpon Pak Alan ya akan melakukan trip ke kampung Pak Alan. Nah, jadi kapan itu? Oh, tahun depan Februari. Oh, terlalu lama, masih November ini. Tetapi faktanya itu nggak terlalu jauh, masih hanya beberapa bulan lagi. Yes. So when it comes to next month, we will be talking March. When it comes December, we are talking March. We are never talking December. We are always 2-3 months ahead. Ya, jadi tradisi Pak Justin dan Ibu Jacqueline ini selalu 3 bulan lebih awal gitu ya. Wah, tradisi ya. Okay. We want to encourage that so that you learn to do things in advance and everything is organized and in order. It's better to do it early than do it at the last minute. Ya, jadi apa yang mereka ingin harapkan dalam hidup kita harus belajar dari mereka. Lakukan sesuatu lebih awal dan persiapkan dengan seksama untuk mengurangi tekanan-tekanan dalam pelayanan kita. Amen. Okay. Any questions before we close? Pastor? Yes, Ephraim. May I have avoider slide? I miss it. Which slide? Thank you for Avoider. Thank you for Avoider. Okay. Study today a lot. Okay, this one. We pray especially. Okay, thank you, Pastor. Okay. All right. Anyone else? Any questions? Any slides missed out? No? Okay. All right. So no. Yeah. So the next time you find sleepers in your church, look at them and ask them a question. Then they'll wake up. Jadi lain kali kalau ada yang tertidur di gereja, segera tanyakan sesuatu sehingga dia terbangun.
Dan terkejut ya. Trust me, if you invite us to your church, that is our method, We straight away know how to identify that person, read the Bible, read the verse, that person come out, do drama, and when we call up the people, we know, oh, these are the ones that are agreeing. Don't sin. Okay. Don't go into witchcraft. You can talk anything, their head is always like that. Those are the ones we'll call out. Jadi cara Pastor Jacqueline dan Pastor Justin ketika mereka berkhotbah, mereka akan panggil orang-orang yang selalu mengantuk. Nah, dengan demikian kita tahu, oh itulah oknum-oknum yang sudah mengantuk. Jadi cara yang efektif. Don't worry, not in this class. No, here we just rotate and ask you all to read it first. You all, I know, are not the sleeping ones. You all are very good students. Jadi di kelas ini tidak terjadi hukum itu ya. Kita semua aktif dan semua melek. Benar nggak? Coba lihat dulu matanya. Yes. Okay. Okay, so let's just close in prayer right now. Hallelujah. Lord Jesus, we thank and praise you, Father, for all that you have taught us today, oh God. We thank you for your word. We thank you for opening up our minds, Lord Jesus, to all the different people that exist, Lord Jesus, not just in the Bible, but even in our lives, oh God. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar tentang karakter-karakter dan perilaku-perilaku orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sungguh-sungguh diingatkan, dikuatkan, diteguhkan untuk kami bisa menghadapi mereka karena mereka bukan hanya ada di dalam cerita Alkitab, tetapi mereka sungguh-sungguh ada di sekitar kehidupan kami. Lord, we pray, Father, that you give us wisdom and discernment when we face all these different characters in our lives. Tuhan, kami memohon hikmat, marifat, dan bahkan kami memohon supaya kami lebih peka dalam menghadapi orang-orang yang memiliki karakter-karakter dan perilaku yang berbeda-beda ini dalam hidup kami. Give us patience, Father, to handle every person in a different way. Berikan kami kesabaran dalam menghadapi mereka, dalam membawa mereka dalam setiap situasi yang kami hadapi. And we also ask, oh Father, that you will bless each and every one of us throughout this next week, throughout all these days, even as we meet back again next week. Tuhan, kami memohon Engkau memberkati setiap pribadi kami dalam minggu ini, bahkan sampai berakhirnya minggu depan kami akan berjumpa di dalam kelas Zoom ini lagi. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amen. Amen. Okay, so God bless you all.